हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांस एजुकेशन। पिलामाने आमे पूर्व क्लास रे साहित्यर वंदे उत्कल जननी प्रश्न उत्तर आलोचना करथिले। आज पिलामाने तुमर इतिहासर प्रथम अध्याय जो भारतीय जातीय आंदोलन गांधी युग है कि तार प्रथम पाठ भारतीय जातीय आंदोलन गांधीजींकर आविर्भाव है ताहार आमे प्रश्न उत्तर 2 नंबर रु 4 नंबर पर्यंत आलोचना करिबा। चलो डेरी न करिकी आमे आलोचना स्टार्ट करदवा। पिला माने 2 नंबर क कहला कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर कहला कि प्रत्येक प्रश्नर उत्तर तुमको 20 गोटी शब्द रे लिखिया पड़िबो हला कि। तबे क नंबर कहिस पिला माने गांधीजी दक्षिण अफ्रिकार केउ स्थान जाइथिले आ कोन पई जाइथिले कोड जाइथिले पिला माने आमे तुमे पढ़िथिबो गांधीजी दक्षिण अफ्रिकार कोडी नाटाल नामक स्थान जाइथिले आउ सेठी कोन पई जाइथिले ना जणे भारतीय मुसलमान व्यवसायी के दादा अब्दुल्लांकर वकील भाव में मकदमा लड़िया पई बुझे पड़ला। तापर सेकेंड नंबर ख नंबर कहला गांधीजी दक्षिण अफ्रिकार भारतीय माननकु इंग्रेज मानक अत्याचार विरोध में सचेतन करने पई कोन करथिले ना भारतीय माननकु इंग्रेज मानकर अत्याचार विरोध में सचेतन करने पई गांधीजी 1894 रे नाटाल जातीय कांग्रेस नामक एक कौन करथिले ना राजनीतिक अनुष्ठान गठन करथिले। सेतंग मानक अत्याचार सेतंग किए तुमर ना इंग्रेज माने है कि सेतंग मानकर अत्याचार संबंध में जनसाधारण को अवगत करने पई इंडियन ओपिनियन नामक एक संवाद पत्रिका प्रकाश करथिले बुझा पड़ला पिला माने। तापर ग नंबर कहला गांधीजी केउ आंदोलन रे प्रथम थर पई सत्याग्रह प्रयोग करथिले को आंदोलन ना 1906 मसीहा जो दक्षिण अफ्रिकार सरकार का आईन प्रणायन करी प्रत्येक भारतीय को निजर अंगुली छाप थिबा पंजीकृत प्रमाण पत्र को सब समय निज सहित बहन करने को बाध्यतामूलक कले है कि गांधीजी उक्त आईन विरोध में आंदोलन कले एवं आंदोलन प्रथम सत्याग्रह अस्त्र प्रयोग करते है कि। तापर भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने तीन काठिया व्यवस्था कौन है कि कौन तीन काठिया व्यवस्था ना बिहार चंपारण जिले में चाषी मानकर जमीर 20 भाग रु 3 भाग अंचल नील उत्पादन करने इंग्रेज वृक्षरोपणकारी माने चाषी मानकु बाध्य करथिले एवं सेमानक द्वारा निर्धारित दर में से नील गुड़ा कौन कर बिक्री करने को पड़ूला। यही व्यवस्था को तीन काठिया व्यवस्था बोली कहला। तापर ओ नंबर पिला माने कहिछि नीलर चाहिदा ह्रास पाइबा फल चंपारण में चाषी मानक किपरि शोषण करागला ना नीलर चाहिदा ह्रास पाइबारु चाषी मानकु नील चाष बाध्यतामूलक न करिया पई जमीर भड़ा वृद्धि करागला आ अनेक बेआईन टिकस सब आदाय करागला। तेबे एहा विरोध में प्रतिवाद करुथिबा चाषी माने विभिन्न प्रकार अत्याचार शोषण शिकार होउथिले बुझा पड़ला। तापर कहला कि च नंबर खेड़ा सत्याग्रह कौन पई आरंभ होइतिला ना खेड़ा जिले में 1918 मसीहा दुर्भिक्ष जोगु शस्य उत्पादन बाधा प्राप्त हैला राजस्व नियम अनुजाई स्वाभाविक उत्पादन परिमाण 1/4 रु कम उत्पादन हेले चाषी मानक राजस्व देय परिमाण ह्रास करने परिवर्ते राजस्व कर्मचारी माने संपूर्ण राजस्व भरणा करने को बाध्य कले फल चाषी माने यह विरुद्ध में सत्याग्रह आरंभ करथिले बुझे पड़ला पिला माने। तापर 6 नंबर कहला अहमदाबाद लुगाकलार श्रमिक माने कहीं मालिक मान सहित कलह आरंभ होला ना अहमदाबाद लुगाकलार मालिक माने श्रमिक माननकु प्लेग महामारी पई स्वतंत्र प्लेग बोनस देउथिले किंतु एही स्वतंत्र भत्ता को कल कारखानार मालिक माने प्रत्याहार करदेवारु श्रमिक मालिक मान मध्य कजिया होइतिला है कि। रावलता आईन कौन ना रावलता आईन एटा भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रावलता आईन बल इंग्रेज सरकार जेकोसी भारतीय को गिरफ्त करी बिना विचार रे कारादंड रे दंडित करिवार व्यवस्था रही भारतर जनसाधारण स्वाधीनता और अधिकार अक्षुण्ण होइतिला है बुझा पड़ला। तापर 6 नंबर कहला कि रावलता आईन विरुद्ध रे गांधीजींकर गण सत्याग्रह को अन्नी बेसांत व्यतीत अन्य केउ नेता माने विरोध करथिले कौन लिखे उत्तर ना रावलता आईन विरुद्ध रे गांधीजींकर सत्याग्रह को अन्नी बेसांत विरोध करथिले तांको व्यतीत दिन्स एदुलजी वाचा सुरेंद्रनाथ बानर्जी तेज बहादुर साप्रू श्रीनिवास शास्त्री भली नेतागण मध्य गांधीजींकर सत्याग्रह को विरोध करथिले। तापर है जालियानवाला बाग हत्याकांड कहीं संगठित होता है, भेरी इंपोर्टाट 1919 एप्रिल
13 ତାରିଖରେ ଅମୃତସର ଜାଲିଆନାବାଗଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ 2 ନେତା ଗିରଫର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ଅମୃତସରର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ଦଳେ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିନା ସତର୍କ ସୂଚନାରେ ନିରସ୍ତ୍ର ଓ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କଲେ। ବୁଝିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଏଇଟା ତୁମର 2 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ସରିଗଲା କରୁ ନିହ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଆମେ 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। 1894ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା 1894ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନାଟାଲ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଖଡ଼ା କହିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ସମାଦରେ କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ନା ତୁମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଗରେ କହିଲା ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀକୁ କିଏ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ? ନା ତୁମର ବିଶ୍ୱନାଥ ଠାକୁର ମୋହନ ଦାସକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। କାହାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚମ୍ପାରନ୍ ଯାଇଥିଲେ? ନା ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ ହେଲା କି। ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ କିଏ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ? ନା ତୁମର ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଙ୍ଗି ହେଲା। ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍ କ'ଣ? ନା ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ଲୁଗାକଳ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଉଥାନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍। ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର କହିଲା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା 1919 ଏପ୍ରିଲ 13ରେ ହେଇଥିଲା। ଜେନେରାଲ ଡାୟାର କିଏ ଥିଲେ? ନା ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ଥିଲେ କ'ଣ? ସେ ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଅମୃତସର ସାମରିକର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ହେଲା କି। 6 ନମ୍ବର କହିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କର ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପାପ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣାର ସହିତ କହିଥିଲେ କି ଏଇ କଥାଟା କହିଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ନା କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ। ତାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ନା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ ହେଲା କି। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଏଟା ତୁମର MCQ ଟାଇପ୍। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 4ଟା ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତା ଦେହରୁ ତୁମେ ଆନ୍ସର ବାଛିବ। କ ନମ୍ବର କହିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ବହନ କରିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର କେବେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ଏଟା ପିଲାମାନେ ହେବ 1906। ଖ ନମ୍ବର କହିଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ 1917 ଏପ୍ରିଲରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ନା ମୋତିହାରୀ। ଗ ନମ୍ବର କହିଲା ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତାର ପ୍ରଭାବିତ କିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ? ନା ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଘ ନମ୍ବର ହେଲା ରାଓଲାତ ଆଇନ କେବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ନା 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18। ଜାଲିଆନାୱାଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଅମୃତସର। ବୁଝାପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ। ଆମେ 2 ନମ୍ବର ଠାରୁ 4 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପାଠ 2ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର।